شب بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستین. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبه. اینجا باشه پارک اومدیم، با گودکارو پارک آوردیم. سونیا نمیرم گفت من هواش خیلی فریزه آوردگیم. اینجا بازی کردستیم. سونیا را گفتم نه درسامو تیار میکنم نمیرم گفت. اینه نه اینجا فانتان با ما مهمانامونه پارک فردوسی آوردیم. ما جامو نیافتگیم پارک فردوسی سیام داون نوجا نم خیلی خیلی شامی دوشنبه پیشخانه پارک فردوسی میور فقط توگ میزن در گورکه محوش یا اسبی کلان خریده میره وقت پیش خونه فریزه اسبیاتی دیگه خریده هم خاله میکنه. روزی همتون بخیر و شادی باشه دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستین. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. و چه خیلی که در اینجا دیده است ما کتی فریزه بازار رفته بودیم. نه وای بازار اومدیم خریدیم ما کتی فریزه بادرینگ نه پامیدور سوزه که خریدم برای 3 کیلوش 10 سوم بوده. برای بانکا محکم کردن 3 بانکم خالی شده. نصیب باشه یارو محکم میکنم. خیلی برای هم چکنیم بسنجیم که چه خیلی میایه. این روز نصیب باشه یارو محکم میکنم. بعد زلین بعد این خیلی کرشکون نبوده تاجیکستان راستیگه رفتم یک دیدم یک بانکای هم خیلی هم دارم. یک ایزیوتیکا دای 2 بانکای خالی دارم. یک ایزیوتیکا چی میکنم شه نصیب باشه در اون میندازم با این محکم میکنم شه. بعد پیاز پامیدور نه پامیدور 4 سومی خیلی سیر چسناک سب بعد بو گوشت گرفتم گوشتی گاو از یک چی سامبوسایی چی میکنیم سامبوسا شورپا میکنیم نه گوشتی روغندوره گرفتگیم برای امو از شروع میکنم با کدن کم کم شما کتیم چی میکنیم نشان داده است کارمونه کردم میگیرم ایرم ششته ده افتاو میمونم بعد تیار میکنیم خواهی نو چیز نکنم برای دادری همی دختن گرفتم اینجا ده زیلین ریحانه همی چی 50 دیرمی نمی خیلی خریدی این روزای ما کتی فریزه. دوستان عزیز این همه چیشه تیار کردم ساموسا مونه فقط تنگ میکنم میپیچونم نه کلون و مایده یک کلون یا مایده تنگ میکنم میسیم دا مایده هاشه و سودا کلون ماسکا برای دا تگه شکیدن و بالای دا بلوی ساموسا شکیدن در کرای از میپیچونم با در دخوفکا موندن دا با نشون میتونم. عزیز از همان مینت دارم که ما را دستگیری میکنه در کامنتار یک پای خوب مینویسید. از هر یک شما مینت دارم. اینجا فریزه چون هر وقت قطی مای مرا غم میتیه میقکی همین دکی در کرای پسیلکا کنم شه روی کنم شه نمیخوام. دوستان عزیز دوستان عزیز انم خیلی تیار کردم. این بلوشت مسکای کسی که میارم تیار کردن شنیدگه در ویلوگای پیشترمون هسته ویدیوی پرش هسته خمیرش چه دختگیم چه خیلی کدگیم همش هسته کسی که دیدگی نیسته مرحمت کرده در اومده بینید. اینایی در تگوش مسکای چی میکنم در دخوفکا میمونم با مدتی 40 مینوت میمونم با خشرو سرخ میشه درونش هم خشرو میپزه. اینی خیلی پخته خیلی دوستان عزیز درونش آواکش نه فریزه وزی نبوریده فریزه جوشه. دوستان عزیز انا میخیر پوست کردم همشه اگه پوست خالی پیازها رو پوست کردم اینه یورا چوشانه جای بزیبا شانه و نه گوهتش کیرم خوردگی بدم خالی شانه و بعد گرفتم پوستاشانه و خیلی جای کنکاشه گرفتم. اینه اینجا دا پیازه 3 دونه پیاز گرفتم زوبچیک چیزنو 5-6 تا گرفتم 3 دونه برگالسکی گرفتم سرخوش گرفتم سرخوش نه و سرخ زرچه یا بانچه اوکروب یا بانچه گشنیچ و موندگی اینایو ما باوری دارم که این رنگی اینایو بودرینگی پامیدور بودرینگی که کده بودم سالاد سویجی سالاد کده بودم
анаму хел меояд барояму анамиро ҳози ҳамаша дадри ҳами реза мекунам. баъд дар пораи намак, равған, шакар ва чорни перец хеле майдаш барояму анами хеле ҳози мегирем чӣ мекунем ёра ҳамаша мегирам реза мекунам. ранги он помидоре ки вая реза карда будам калонтарам хеле реза мекунам чорта намекунам ша калонтар хушрӯ реза карда ранги салат борин тайёр карда мемонам то сок буроварданша реза карда шидам бо нишон метам. дӯстони азиз анами хел ҳамаша реза кардем акм меандозем шурӯъ мекунем. я 2 қошиқ шакар и барои мариновад шиданаш я 2 қошиқ намак ака қошиқҳои пурнеу ва ҳамин чашмаку ҳамин я оли я тобуте месанҷум ки чанд қишиде. баъд як 2 қошиқ калон уксуси ма 70% уксус. баъд каме равған меандозем ба ҳамаша хушруак як ҷоя мекунем мемонем. камтарак равған меандозам як ҷоя мекунам баъд мемонамша toe ки дам бигира ба даст мекунем ҳамаш намак бихӯра об бурора я саат ним саат мемонемша баъд да банкҳо мебардорем шуна. хел дӯстони азиз мемонам ки чӣ шава об бурора баъд махкам мекунам шуна. хеле баям завқум омад вақте ки дидум видеоро мебинам ба завқ пайдо шидан мегирад чӣ хеле ки дигаро видеоро намебинанд ай моро мебинанд завқ мекунанд ягон кор карданда мо ҳам ай дигароро мебинем завқмон мекунанд бароямо нами хел ман завқам кардам нами хеле тайёр кардам ака махкам мекунем. ана о помидоре ки карда будам оам бениҳоят хушрӯ омадагӣ буд чӣ хеле ки шикоидам нишон додам тона салат ака умедворам ки ишам ҳами хел хушрӯак меояд нами хеле местака. дӯстони азиз аз байн қариб 2 соат гузашт. ина оби хушрӯ буроварда чӣ мекунам ҳози ёро банкода пур мекунам. якта 2 литра дорам якта 1 литра ҳамин хеле мехӯрем қабамаза бе ҳичи ҳози иро бояд бор буҷӯшон махкам карда бумон баъд табина чӣ хел бамаза меша ҳози мегирам банкода пур мекунам. дӯстони азиз анами хел 2 банка шида такалонията майда ба 1 коса шид. ма ак 3 банка мекунам гуфтам ак 1 банкаи чиам дорам гуфта будам ку ҳамуда и 1 банка намешид барои вай гирифтам мехӯрем. ина овуш ҳози овуша да банкҳо мерезам бо нишон метам ку чанд қай меша баъд меҷӯшонем шуна. инами хел дӯстони азиз анами қай шид хай беста бо чӣ мекуна бо сок пайдо мекуна нами қай ҳардашам ами қай кардам хай да нарехтам худаш ҳоз беста бо пайдо мекуна нами хел ана ки да лата мемонам иёро мемонам ба об пур мекунам. инами хел об дохтам мемонам меҷӯша вақте ки ҷӯш омад баъди ҷӯш омаданаш 40 минут ё ки 1 соати дига бояд буҷӯшонем. ма оша ҳам 1 соат ҷӯшонда будам ирам амқа меҷӯшонам баъд махкам мекунем шуна. дӯстони азиз анами хел ҷӯшида чӣ хеле ки ина дидесед ай так инами хел ҷӯшида буромадестай не ишам ҳайдаг ябора ки хушро ҷӯшидестай ҳамо меҷӯшанд дар муддати 40 минут дурунгиҳошам мепазанд гӯё нигоҳ овуш бисёр шидак чӣ хеле ки гуфтам озимонам нигоҳ овуш бисёр шидак чӣ хеле ки гуфтам монам буҷӯша мумкин овушам бисёр бошад ин овуш аллакай худаш бисёр шидестай нами хел дӯстони азиз иҷада ма 10 минут мондагиам 50 минут монда будам аллакай 3 минуташ рафта нами хел
аз ҳама миннатдорам дӯстони азиз барои динангӣ тавсияҳои додагитон. Ҳамаатон гуфтед ки бояд помидор ё ин ки чӣ тамад меандохтед камтарак сирх мешид. Намедонам дӯстони азиз, мо ҳамин хел мекунем. Хеле бамаззае мехелам, бе помидори сирха кам набоша. Хеле хӯроки бамаззае. Ростига амо ядеги калона то Соня омадана тамом шид. Сонияда бугем ки намонд, гӯё ки намондак. Хеле хӯрдем, хай намедонам бамазза буд, бемазза буд, ки бамазза буд, бетамад буд, сафедак буд, чӣ хеле набуд ки хӯрдем, тамом кардем. Кати ами кӯдакҳо тамом шид. Маҳвашам набуд, Сониям набуд. Хона монда меҳмон дорем, чӣ хеле гуфта будам, мо дӯст медорам ами хелера. Ма дига намедонам, ами авлоди мода, хонагиҳои мода мо ҳами хел мекунем. Ма дигароро намедонам. Ай дига ҷогиёра намедонам ки чӣ хел мекунанд, мо ҳами хел мекунем. Ҳами хел сафедак меояд. Яки ягон кас наандоза, хали ҳамамон намеандозем. Я редка ягон кас меандоза. Дӯстони азиз, ана михел 50 минутам гузашт. Оз мегирам, маҳкам мекунам шона. Чӣ хеле ки дидесед, ош ба то наиҷара шидай, пури бад шидай. Неша миша. Намихел оз мегирам, маҳкам мекунам шона. Баъд нишон метам шона, баъд ҳамиҷа хайли хуш мекунам. дӯстони азиз, ана михел хай маҳкам кардам банкомона. Бо чӣ хеле ки бо тов додам, шаи сус кардам, бо ош такшиш ва ҷӯшидеста будай, боло буромада, ҳамаш то ҳамиҷа омада буд. Инам хеле хай маҳкам кардам. Видеоро бошад ҳамиҷа ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар